Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi lesson kita hari ini. Chapter 14. Masih lagi thermodynamics, tapi hari ini kita nak cover LO 14.2, subtopic 14.2. We talking about thermodynamic processes. Basically aku dah cover dah pasal benda ni sebelum ni. Thermodynamic processes, we have 4 type of processes: isothermal, isochoric, isobaric and adiabatic. So for those yang blur lagi apa benda ni kan, please refer previous video. Okay. So aku dah explain what is this thermodynamic processes, and then yang baru dekat sini kita nak discuss PV graph for thermodynamic process. Kita start dengan macam mana nak lukis graph. Sketch PV graph for all the following thermodynamic process in the same axis. Okay. So, basically semua ni akan, sebab kita ada satu jenis graf saja, P against V. P stand for pressure and V stand for volume. So, untuk thermodynamic process kita akan tengok dia punya bentuk-bentuk graf untuk keempat-empat jenis proses ini. Alright. So, mula-mula sekali isothermal. Isothermal dia adalah constant temperature. So, bentuk graf dia adalah curve. Okay, ini adalah bentuk graf isothermal yang mana throughout this curve the temperature is constant. Okay. Okay, throughout the curve the temperature is constant. So kita panggil ini sebagai T1. Okay, faham So kalau korang tengok dekat sini, when temperature is constant, dua-dua berubah. Pressure berubah, volume pun berubah. When the volume increase, pressure decrease. Okay. When the volume decrease, pressure increase. So, itu dia punya relationship. Yang kedua, B, isovolumetric. Yang B, kalau korang tengok kat sini, B. Okay. Dia punya graph dia straight down. Nampak? Dia punya graph straight down. Ni. Kenapa? Sebab isovolumetric constant volume. Dia punya volume dia constant. Ini V dia. Alright. Dia constant volume. So bentuk graf dia macam itulah. Sentiasa macam tu. Alright. Untuk yang ketiga isobaric. Untuk C nampak graf dia tegak. Macam ni. Kan? Kenapa? Isobaric constant pressure. So pressure dia constant. So senang nak ingat. Okay, so dua graf yang senang nak ingat adalah graf isovolumetric and isobaric. Okay, isovolumetric constant volume. So volume dia tak berubah. Okay, isobaric dia punya pressure tak berubah. Itu senang ingat. Okay. Yang last kali adalah adiabatic. So untuk aspek adiabatic ni aku kena padam yang ni dulu semua. Kan? Okay. So adiabatic adalah graf yang D ni. Okay. Ini adalah adiabatic. Ctrl Z. Okay. Ini adalah adiabatic. So aku highlightkan untuk korang. Ini adalah adiabatic. So nampak dia lebih kurang sama macam isothermal. Tapi dia lebih steep. Kenapa? Okey, kau kena tahu bahawa untuk curve yang A ini adalah constant temperature. Untuk yang ni kan. Ni. Okey, ini adalah constant temperature. Okey. Isothermal at T1. Okey. So kalau kau buat satu lagi isothermal curve at T2. So ini T2. Okay. So, adiabatic dia akan cross dua section ni. Okay. Dia akan cross. Sebab apa? Sebab for adiabatic semuanya berubah. Okay. Semuanya changing. So, maksudnya pressure change, volume change, temperature is also changing. So, that is adiabatic. So, clear? They have 4 type of graph. So kat sini dia cerita pasal, sebab kalau korang tengok sini dia punya volume dia berubah kan.
Semua isobaric ni volume berubah. Okay, ini volume berubah. So ini pun volume berubah. So ini graf ini dia cerita pasal expansion. Okay, sebab volume dia berubah daripada lebih kecil kepada lebih besar. Okay, nampak kat sini kan. So kalau kata compression, maksud kau buat apa? Kau terbalikkan je lah anak panah dia. Ni anak panah ni kau terbalikkan sahaja. Bentuk masih lagi sama, anak panah dia sahaja yang terbalik. So itu kalau dia adalah compression. Alright. So faham Okay. So moving on to the next question, question number 4. Okay. So a gas is compressed under constant pressure. Okay, compress maksudnya volume dia mengecil. Can then cool down until the pressure reduced to half P1. Sketch the pressure volume graph. So basically kita dah ada lah dekat sini jawapan. Kalau kau tengok dia punya under constant pressure. So mula-mula under constant pressure, ini graf yang mula-mula. Dia ada dua graf. Ni graf yang pertama. So nampak cool down to half P. Sorry, under constant pressure kan compress kan, so volume dia akan decrease. Nampak? Ini yang pertama lah. Okay. Lepas tu yang kedua, dan cool down. Cool down maksudnya dia akan turun ke bawah. Okay. So, macam mana kita nak tahu dia cooling down? Kenapa dia turun ke bawah? So sebab dia punya curve macam ni. Ini curve temperature. Okay. So curve temperature yang dekat atas ni. Okay. Ni T1. So T2 is greater than T1. So bila kita tahu macam ni, so bila dia cooling down, dia akan drop down to half P. So ini adalah dia punya bentuk graf. Okay, macam ni lah. Okay. Dan soalan dia pula, 8000 heat is removed from a refrigerator by compressor which has done 500 joule of work. What is the change of internal energy of the gas system? Alright, so 8000 heat is removed from a refrigerator. So kita tahulah, kita tulis equation kat sini B. So sebelum ni, masa soalan sebelum ni aku dah cerita dah pasal benda ni. Kan aku ulang balik je untuk soalan ni B. So Q sama dengan work done plus delta U. So dalam kes ini Q dia adalah negative 8000 is equals to, okay, which has done 5000 joule. So kat sini negative 5000 plus delta U. So cari delta U sama dengan jawapan. Okey, mungkin ada tanya, Sir, kenapa kan kalau tengok kat sini kompresor dia buat kerja. Okey, kenapa nilai dia negatif? Kan? Remember something. When they're talking about system, they're talking about is either liquid or gas involved in the systems. Okay, liquid or gas. Compressor adalah external machine. Okay, yang bagi external work done to the system, which is gas. Alright, dalam kes ini gas lah, sebab dalam refrigerator dia ada liquid. Sorry, in this case liquid. Liquid or gas ada dua-dua jenis kan. So sebab itulah nilai dia negatif, even though dia kata compressor has done work. Okay, compressor has done work. This is considered as external work on the gas. Aku harap korang faham benda ni. Ini kesilapan yang biasa pelajar lakukan. Dia letak sini positif. Kan, sebab apa? Sebab cikgu, compressor tu buat kerja. Yes, compressor buat kerja. Tapi sistem yang kita cakap ni bukan kompresor. Kompresor tu adalah benda luar. Okay, yang kita nak cerita pasal gas or liquid. Okay, faham? Okay, clear pasal ni. So aku harap aku tak perlu ulang lagi. Kalau soalan-soalan macam ni aku terus cakap refer and refer.